wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalim ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Malam ini di lembar putih ini, ya, seperti biasanya mungkin kami akan membahas sebuah serial film yang berjudul I Type Abdul Hamid. Ya, dalam bahasa Inggris judulnya adalah Last Emperor. Oke, nanti mungkin bisa langsung dilihat. Jadi saya mengambil cuplikannya yang dimana Sultan Abdul Hamid sebagai Raja Turki saat itu bertemu dengan Theodor Herzl sebagai perwakilan dari kaum Zionis yang waktu itu masih berkedudukan di Swiss, ya, karena Kongres Zionis pertama itu di Basel di kota Swiss tahun 1897 kalau nggak salah. Yang pada intinya Theodor Herzl ini memohon kepada Sultan Abdul Hamid untuk dapat menjual tanah yang sekarang ini disebut dengan Palestina yang di dalamnya ada Yerusalem. Silakan menyaksikan. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa.
ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Defol ey sefil! Dari cuplikan film di atas, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Sultan Abdul Hamid ini yang keberatan adalah pendirian negara, sebuah negara ya, Zionisnya. Jadi ini di sini ya. Jadi yang agak sekarang menjadi agak membingungkan itu ada Zionis, kemudian ada negara Yahudi dan negara Israel sendiri ya. Jadi ini yang dulu akan didirikan itu negara Zionis, negara Israel. Tapi dalam cuplikan film tersebut beliau Sultan Abdul Hamid itu keberatan dengan berdirinya negara Zionis. Dan yang pada intinya wilayahnya tidak hanya sampai Yerusalem dan sekitarnya ya, mungkin negara Palestina sekarang ini ya, tapi ternyata di bendera Israel itu ada 2 buah garis biru yang di situ ada dua buah sungai ya, Sungai Efrat dan Sungai Nil ya, yang berlupa, yang dimananya di situ mereka sebut dengan tanah yang dijanjikan itu. Jadi intinya meminta tanah di Palestina, tapi ternyata rencananya dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat di Irak. Jadi ya lumayan luas ya. Itu yang membuat Sultan Abdul Hamid waktu itu keberatan, dan ya memang semua daerah kekhalifahan Islam itu yang milik orang Islam gitu ya. Jadi dengan menurut Sultan Abdul Hamid II itu di pendiriannya juga tidak gampang gitu ya, atau mempertahankan juga tidak gampang, makanya berusaha mempertahankan. Meskipun pada saat itu mungkin Turki sendiri sedang turun ya karena masalah utang. Bahkan dulu di dalam buku-buku sejarah itu, kalau kita nggak salah baca yang seangkatan SMP di tahun 90-an akhir 2000 itu, bahkan menyebut Turki itu the sick man gitu ya, atau orang sakit gitu. Itu julukan, nggak tahu julukan dari siapa itu ya, atau mungkin media barat menjuluki dengan sick man. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari kita selaku ya mencoba saja lah melihat situasi yang akhir-akhir ini semakin kacau ya di daerah Palestina sana. Semoga bisa bermanfaat dan memberi sedikit pengetahuan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dan sikap. Selamat malam, salam sejahtera. Oh ya,
setelah segmen ini nanti ada video dokumentasi ya, yang itu mungkin jarang-jarang ada, itu pertemuan ya, itu video asli ya, antara Sultan Abdul Hamid dengan Theodore Herzl. Kalau tadi kan sebenarnya film, sekarang yang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.